Pag makita siya karon sa imong sa interview nimo, unsay may istorya nimo siya karon? Ginaway pud kaniya wala. Ako, mangawin niya. Ikaw di ang palaway sa inyo ha. Dili siya. Nana po ta diri sa plaza no para mag-interview na po tag mga babae nga pinakagwapa diri mismo sa Ginsan. So makita ninyo mga gwapa man gid sila no. Unsay pangalan nimo? Shirin po. Pila imong edad? 19. Na may lahi ka? May lahi. Wala. Mo ba? Mura siya Angel no? Angel mura siya nabagay siya pagkaberihin ba. Nya single ka karon? Dili. Okay. Taga-asa imong uyab? Taga Tagum. Pag makita siya karon sa imong sa interview nimo, unsay may istorya nimo siya karon? Tanaw lang. Asa ka eskwela karon? Sa karon nag-stop ako ya. So next year may balak kang mobalik og eskwela. Karong open ya. Unsa nga kuan? Unsa nga year? First year college. Unsa pod nga kurso ang imong ginakuha? Puhol yung makaspila ko magpagod ako og BEd generalist. Mo ba? Dapat magkuan ka stewardess kay para bagay sa imo ba? Walang yapon niya itong nakita sa Ginsan, yung pinakagwapa sa Ginsan. So, kasi pangalan nimo? Heidi Momo. Si Heidi, single pa? Dili na. Dili na. Dili. Dili na. Dili. Oh my God! Atikin na si Heidi. Kaya eskwela pa ka, wala? Sa karon stop sa ako. Pareha mong duwa, stop. So, bakasyon lang mong duwa. Sa gawar, wala po. Nag-work. Sa tailoring sa akong iyan. Magod ang inyong time kasi siyempre bakasyon mo tapos nakita-kita sa inyong uyab wala istorbo nang dili mo gunahan na nang taas mo time sa inyong uyab karon. Ganahan pero kaan man kanang need siya og kanang malayo bitaw ka para lang sa trabaho. Mo ba? Para lang makatabang ka sa para sa imong igsoon. So ang imong uyab nara diri sa Ginstan. Nasa Agusan sa Bayugan. Okay. So kung makita siya nga video, sa may gustong istorya mo sa yaha? Ba't na ko? Ano? Palaway ka ba? Ako yung si mga dao. Kuhaan ka na. Sige, good istorya. Amping, tas amping. Tapos kuhaan. Ginaway po kaniya wala. Ako, mangawin niya. Ikaw di ang palaway sa inyo ha? Dili siya. Malibog mapuntahan niya eh. Ano ako? Kanang gusto mo istorya siya kanang sa inyong relationship karon simpre gusto mo magdugay maduwa. Gusto. Gusto. Og siya jud ang ihatag jud sa ako Why not, di ba, sir? So, kuan man god ang lalaki mo. Ang lalaki mo wala siya kabalo kung unsa gid ang imuhang gusto nga iyang himuon. So karon basig na kay tayo nga maistorya nimo sa iyaha nga unsa gid ang gusto nimo nga himuon niya nga para magdugay mo. No secrets. Tapos kanang no secret no secret. Kanang open na. Open sansa. Open mo duha ba? Open mo duha sa ako ikasulti is kung unsa man ang iyang plano, support na lang ko. Okay. Huwag man chick siya, okay ra sa imo ha. Sagpaon ako siya, Char. basta dili lang siya man chicks. Bilang ehemplo sa mga pinakagwapa sa Ginsan no. Unsa imong mga istorya karon sa atong mga viewers? Unsa imong ma-advise og sila pod mga gwapa dira naglantaw sa imuha, unsa imong gusto i-istorya sila? Asa ba nato dalawa ng atong kagwapa? Kung ikaw gihimo nga idol as kung isa ka sa pinakagwapa sa Ginsan is kanang dili nimo siya kanang di bitaw nga imo siyang ipahambog. Imo lang kanang stay humble lang gyapon ka bisag niingon ka nga gwapa ka kay napagbayuban nga
ang imo pong ang untang imo pong kagwapa is dili unta mahimong insecurity sa uban nga ikaw maka mag tungod sa imong kagwapa is naga-downgrade ka sa uban ba tungod kay di sila gwapa. Bitaw no, nabitay uban gwapa no na nagsalig sila kay gwapa sila. So daghan na sila uyabo no. Mo bitaw na una nga imuha gusto nimo sila maging maayong ehemplo ang mga gwapa da si Ginsan no kay proud biya mo nga natawo mo nga gwapa na may mga ginikano na gwapa no. Unsay ma-advise nimo sa mga gwapa dira nga naglantaw karon o unsaon nila pagdala ilang kagwapa? Ato kanang pareha lang siyang gingon ganina kanang dili porkit na kuan beta gwapa is imo nang kanang ginalabi na bitaw nimo imo nang ginadaw ang imong mga friends or mga kailabitan nga kuan man na siya friends siya lain siya og unsa. Mas para Oo. Dapat kanang i-fair bitaw nimo as kuan kung unsa ka o unsa sila imo bitaw ipantay dili kay ano sana siya nagadown ka sa uban. Shout out daw mo sa inyong mga kaila dira. Shoutout ako kung nag-agaw si Tonton og si Jibjib nga wala ni uban sa mo ah. Ug nuban mo maka-interview pud tana mo. Ikaw. No. Shoutout ko sa if makita man nimo ni siya. If makita man nimo ni siya nga video una to akong gingon, char. Og shoutout din ko sa akong igsoon na nasa Cebu. Hi. Mora to no. So dili na to sa lugayon kaya mga busy kini sila. Maglag pa ni sila karon. Og salamat kayo